2 اپریل 2026 میں خوش آمدید۔ آج جمعرات ہے اور آج شوال کا پورا چاند طلوع ہوگا اور اس کا روحانی اثر تمام بروج پر ہوگا۔ تبھی تمام بروج والے روحانی الہامی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ جتنا ہو سکے آج مولا علی علیہ السلام کا دیا جلانے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں ضرور رکھیے گا۔ آج چاندی پہننا بہت مبارک ہے۔ سفید چیز کا صدقہ نکالنا یعنی سفید اناج، آٹا کسی مستحق کو دے دینا بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے آج کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کا انتخاب کریں گے تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آج امیدیں لوگوں سے زیادہ جڑیں گی۔ ہر کسی کو دوسرے انسان سے امید ہوگی کہ یہ کام اچھا ہوگا یا وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اسی وجہ سے رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جتنا ہو سکے لوگوں سے امید کم جوڑیں۔ شوال کی 14ویں کا چاند وہ چاند ہے جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ جب کفار کہتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو، شوال کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے آج کا دن بہت اہم ہے، آج کی رات بہت اہم ہے، الہامی حوالے سے بہت اہم ہے، روحانی حوالے سے بہت اہم ہے اور دنیاوی حوالے سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ مریخ کا یوگ ہے عطارد کے ساتھ اسباب پیدا ہونے ہیں۔ تبھی آج اگر گھر کو صاف رکھتے ہیں، گھر کے واش روم کو صاف رکھتے ہیں، ہرمل کی دھونی دیتے ہیں اور خصوصاً اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سبز دسترخوان پہ سفید نیاز رکھ کے پڑھتے ہیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آنے والا پورا سال مبارک ہوگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھوڑا سا رنجشوں کو بڑھائے گا، تھوڑے سے اختلافات کو بڑھائے گا۔ اگر آپ صبر کے ساتھ چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ فتح قدموں میں ہوگی۔ جتنا ہو سکے آج اگر گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا گلاب کے پھول پہ 108 مرتبہ نعت علی پڑھ کے اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں تو پورا ہفتہ جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ ہفتہ انسان کو توجہ میں رکھنے کے لیے بہت مبارک ہے، سننے کے لیے بڑا مبارک ہے، سبزیاں پھل کھانے کے لیے بڑا مبارک ہے، تلی ہوئی چیزوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس ہفتے میں معدے سے جڑی ہوئی بیماریاں ابھر سکتی ہیں، دماغ ڈپریشن، پریشانیاں، اکیلے پن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پانی کو اپنی ڈھال بنائیں۔ پانی زیادہ پینے سے آپ تازہ دم رہیں گے اور نیگیٹو انرجی سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا، آج کے دن کا صدقہ سفید چیز کا ہے اور آج کے دن کا خاص اسم اعظم یا غفار و یا رحمان ہے۔ جہاں بھی قدم اٹھائیں یا غفار و یا رحمان 27 مرتبہ پڑھ کے جائیں، فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ میری بہنیں جو شادی کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آتے، وہ آج 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی التجا کریں۔ انشاءاللہ 7 ایام کے بیچ میں ان کی دعا قبول ہوگی۔ وہ میرے بھائی جو رزق کے لیے پریشان ہیں، آج کوشش کر کے 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ ان کی مراد کو پرواز ملے گا اور جو ان کے دل میں چیزیں موجود ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گی۔ برج ایریز والوں کے لیے آج کا دن ترقی کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کریں گے۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیں، وہ سچ جو کہنے کے بعد اختلافات بڑھتے ہیں ان سے خاموشی بہتر ہے۔ جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنی ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اگر آج کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے۔ پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بیکٹری آئٹم سے دوری اختیار کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا فائدہ آپ کو عنایت کرے گا۔ آج مولا علی مشکل کشا کا دیا اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ زیارت امام حسین پڑھ کے اپنی دعا پیش کریں گے اللہ کی دربار میں تو دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے۔ بدھ تورس والوں کی زندگی آج ترقی کی طرف جائے گی، لیکن کسی اپنے سے لڑائی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آج میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کیجیے گا، حاضر دماغ رہیے گا، مولا علی کا دیا اپنے گھر میں جلائیے گا، گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھیے گا۔ جہاں جہاں جاتے ہیں سنتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں، تو تمام رنجشوں سے، اختلافات سے آپ دور ہوں گے۔ الہامی طاقتیں نصیب ہونی ہیں لیکن حاضر دماغی کے ساتھ۔ جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے، جتنا آپ مطمئن ہوں گے، جتنا آپ پرسکون ہوں گے، جتنا آپ ٹھہر کے گفتگو کریں گے، اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا فائدہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ برج جیمنی والوں کے لیے آج کا دن ترقی کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اسباب پیدا کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کوشش کہ آج تلخی سے بچیے گا، غصے سے بچیے گا، غیر حاضر رہنے سے بچیے گا۔ آپ کی حاضر دماغی میں چھپی آپ کی فتح و کامیابی ہے۔ دولت کے راستے حاضر دماغی سے جڑے ہیں۔ زیادہ سوچنا، پرانی باتوں کو بار بار یاد کرتے رہنا آپ کی آج کی زندگی کو پریشان کر دے گا۔ آج انویسٹمنٹ کرنا بہت مبارک ہے۔ آج کسی
बिज़नेस की बुनियाद रखना बहुत मुबारक है। बिज़नेस के लिए जस्तजू करना या किसी बिज़नेस को सीखना कोई बड़ा फ़ायदा आपको हासिल करवाएगा। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ मैनेजमेंट सही नहीं है। उस मैनेजमेंट की किल्लत की वजह से ज़िंदगी उलझ रही है। आज सेहत का ख्याल रखिएगा, पपीता दोपहर के वक्त खाते हैं तो बेहतर है। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ तो जाएगी, लेकिन इमोशनल गलती करके कोई दुख खरीद सकते हैं, क्योंकि आज पूरे चांद की वजह से आप थोड़े से इमोशनल होंगे, रहम ज़्यादा करेंगे, प्यार ज़्यादा करेंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे। इसी वजह से ज़िंदगी दुख और परेशानी मुब्तला हो सकती है। अपने आप से उम्मीद रखें, जितना अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देंगे दुनिया आपकी तरफ राग़िब होगी। लोगों से उम्मीद रखेंगे तो चीज़ें उलझ जाएंगी। जितना हो सके ख़ुद को मुतमईन रखने के लिए दरिया किनारे बैठा करें, नदी के किनारे बैठा करें या अपने आसपास पानी रखा करें। मटके का पानी पीते हैं तो बहुत मुबारक है, हाथ में चांदी पहनते हैं आज तो बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। दिल से फैसले कम करेंगे, दिमाग से फैसले ज़्यादा करेंगे तो कामयाबी हमेशा आपका मुकद्दर ठहरेगी। वो लियो वालों के लिए आज का दिन राज का दिन है, बहुत अच्छा दिन है आपका। आज अगर हाजिर दिमाग होते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। आज डार्क कलर ना पहने, सफ़ेद लिबास पहने, सफ़ेद न्याज करें, अपने मरहूमीन को याद करें। आज जितनी नींद आपकी गहरी होगी, सफ़ेद लिबास पहन के सोएंगे, सफ़ेद बिस्तर पे सोएंगे तो वो आपको इल्हामी ताकतों से जोड़ेगा। आज की मीठी ज़बान आपको 7 सालों तक फ़ायदा देगी। इसलिए कोशिश करें आज जज्बाती फैसलों से दूर हो जाएं, क्योंकि शैतान आपको गुस्से में कोई नुकसान दिलाता हुआ दिख रहा है। जितना हो सके गुस्से से दूर होंगे उतना कामयाबी, अमन और खुशियाँ आपके कदमों में होगी। बुरे विर्गो वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ तो जाएगी, लेकिन कोई अपना तंज करेगा, हसद करेगा, तनकीद करेगा, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें। आपकी हाजिर दिमागी, आपकी मीठी ज़बान आपको राज दिलाने वाली है। आज मीठी ज़बान के साथ गुफ्तगू करें और ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। लोगों के ऐप दरगुजर करें, लोगों की तनकीद को दरगुजर करें। जितना आप आज सुन सुन के जवाब देंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। आज हज़रत मीकाईल का दिया अपने घर में जलाना बहुत मुबारक है। मौला अली का दिया जलाना अपने घर में बहुत मुबारक है। अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब की दुआ मांगना बहुत ही मुबारक है। जितना हो सके आज अपने आप को बिजनेस में या किसी काम की तरफ लेके जाएं। खुशियों का एक महदूद वक्त हो तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। बुल लिब्रा वालों के लिए आज का दिन तहकीक का दिन है, इल्म का दिन है, खुशियों के रास्ते को हमवार करेगा। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें, सफ़ेद लिबास जेब तन करें, गुलाब का फूल अपने पॉकेट में रखते हैं तो तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। आज किसी को उसके ऐप ना दिखाएं, क्योंकि आपका सच कहना किस रिश्ते को दूर कर सकता है। पुराना कोई साथी मंजर आम पे आ सकता है, रुका हुआ कोई काम फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए कोशिश करके खुद की खूबसूरती के साथ खुद की कामयाबी की फ़िक्र करें। आपका खुद पे तवज्जो देना आपको कोई ऐसा राज दिलाएगा जिससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। आज मौला अली का दिया ज़रूर जलाइएगा। बुरी स्कॉर्पियन की ज़िंदगी आज तरक्की की तरफ जाएगी, इल्हामी ताकतों के साथ एक नई शुरुआत होगी। आज नज़रें बद भी लग सकती है, इसलिए सुरमे पे या काजल पे चारों को आयतुल कुर्सी दम करके कान के पीछे टीका लगा के दिन का आगाज़ कीजिएगा। जहाँ भी जाएंगे कामयाबी कदमों में होगी और नए चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो बहुत बेहतर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन जज्बाती या जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें और किसी मोहब्बत वाले इंसान का इंतखाब करने में जल्दी ना करें, क्योंकि आज किसी मोहब्बत में कोई दुख दर्द जुड़ता हुआ दिख रहा है। बुर्ज सजिटियस वालों के लिए आज का दिन तरक्की राज लेके आएगा। आज दौलत के रास्ते हमवार होंगे, लेकिन रंजिशों के साथ अपनों की तलखी मंजर आम पे आ सकती है। आपके सच को, आपकी सही बात को कुछ लोग गलत करना चाहेंगे, इसलिए कोशिश करें छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, अपने काम और खूबसूरती पर तवज्जो दें। जितनी ज़बान मीठी होगी, हाजिर दिमागी साथ होगी, सफ़ेद लिबास आज पहनेंगे, उतना बड़ा फ़ायदा और सही जगह सही बात करने का हुनर आपको नसीब होगा। आज मौला अली का दिया जलाते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के अपनी दुआ मांगते हैं, गाज़ी अब्बास अलमदार के अलम के साए में कुछ देर बैठते हैं तो वो आपकी इल्हामी ताकतों को और बढ़ाएगा और कब क्या बात करनी ये हुनर आपको अता होगा। आज राज का दिन है, आज कामयाबी का दिन है, आज सुस्ती से बचिएगा। बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके न रहिएगा, कुछ देर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को लेके जाइएगा, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा आपको इमोशनल बनाएगा। पुराने दोस्तों की याद सताएगी, पुराने साथियों की याद सताएगी, खोई हुई चीज़ों की याद सताएगी। खुद को आज में रखें, क्योंकि आज में आपके लिए कोई ख़जाना मौजूद है, इल्मी ख़जाना, दौलत का ख़जाना। काम में आसानियों के रास्ते हमवार हो सकते हैं अगर आपने आज फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ अपने काम पे तवज्जो दी तो। सफ़ेद लिबास पहनते तो बहुत मुबारक है, हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है, गुलाब का फूल अपने पॉकेट में रखते हैं तो बहुत मुबारक है। आज तलखी से, बहस से, गुस्से से दूरी इख्तियार करते हैं तो कोई इल्मी राज और माशी असबाब के साथ ऐसी खुशी नसीब होगी जिनसे देर तक कामयाबी आपके कदमों में होगी।
بوجھ एक्यूरेस वालों के लिए आज का दिन तरक्की का दिन है, लेकिन आज सुस्त रह के आप कोई नुकसान कर सकते हैं. आप पुरानी बातों को बार बार याद करके खुद के लिए कोई नाकामी का रास्ता हमवार कर सकते हैं. इसलिए कोशिश करके आज खुद को मुतमईन और हाजिर दिमाग रखें. हाजिर दिमागी में फतेह है. गैर हाजिर रहने में, यादों ख्यालों में बैठने से कोई नाकामी का रास्ता हमवार हो सकता है. आज मैदे से या दिमाग से जुड़ी हुई कोई बीमारी मंजरेआम पे आ सकती है. सर दर्द भी उभर सकता है. इसलिए कोशिश करिए पानी ज़्यादा पिएं. मिर्च मसाले बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत ही बेहतर. इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन बड़ा मुबारक है. बुध पैसे वालों के लिए आज का दिन तरक्की का है, लेकिन आज कोई जल्दबाजी में आप फैसला लेंगे. किसी चीज़ को छोड़ने में, कोई फैसला करने में, कोई इन्वेस्टमेंट करने में कोई ऐसी जल्दी करेंगे जिसका नुकसान आपकी तरफ पलट के आएगा. कोशिश करके जब तक तजुर्बात वाज़े नहीं होते उसको समझ के ठहर के फिर कदम उठाएं. इंशाल्लाह तरक्की आपके साथ होगी. आज डार्क कलर ना पहने, आज लाइट कलर ज़्यादा पहने. अगर मीठी नियाज अपने मरहूमीन के हिसाब सवाब के लिए करते हैं तो बहुत मुबारक है. जितना सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम और स्क्रीन को वक्त कम देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करेंगे, उतना तरक्की, कामयाबी, खुशहाली आपके साथ साथ होगी. आज कोई ऐसा सबब आपकी ज़िंदगी में आएगा जिनसे देर तक खुशहाली आपके कदमों में आएगी. मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक है. ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंजतन पाक का, जो हमें देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.